termasuk daripada berkahnya ilmu, bahwa ilmu yang mendatangkan berkah adalah ilmu yang didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Maka keluarnya seseorang menuju majelis ilmu, langkah-langkah kaki dia adalah keberkahan untuk dia. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكرام، أسأل الله تعالى لي ولكم سعادة الدارين والتوفيق لما يحب الله عز وجل ويرضى. وبعد شكر الله عز وجل فإن شكري للدولة الأندونيسية وفقها الله لكل خير وصانها من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين. أشكر المسؤولين فيها على أن سهلوا لنا هذا اللقاء الكريم بهذه الوجوه الكريمة، والشكر أيضا موصول إلى إدارة هذه المدينة الكبيرة كليمانتن الجنوبية، وقد وفق الله تبارك وتعالى لنا زيارتها في الله عز وجل. والشكر أيضا لمن تسبب في هذا اللقاء، ألا وهو معهد جوهرة العلم، هذا الاسم الجميل، بإدارة صاحبنا وحبيبنا الشيخ الأستاذ أحمد زين الدين البنجري. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا المشروع في ميزان حسناته. فنحن نشكر للجميع التسهيل، كما نشكر لكم خطواتكم التي تحتسبونها في الله عز وجل، فأتيتم لكي نتبادل الأفكار في ذات الله تبارك وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian bersalawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian fadilatul syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita seluruhnya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan agar kita seluruhnya mendapatkan taufik untuk mengerjakan seluruh apa saja yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengucapkan, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau bersyukur kepada negara Indonesia dan juga berterima kasih kepada seluruh yang berkepentingan di dalam daerah ini, yaitu para petugas keamanan dan juga para pejabat yang memudahkan kita untuk mengerjakan tabligh akbar pada hari ini. Kemudian juga beliau berterima kasih kepada siapa saja yang menjadi penyebab akan terjadinya tabligh akbar pada hari ini. Di antaranya adalah para pengurus dari pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang sudah dikerjakan sebagai amalan pemberat kelak di timbangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian juga Syekh berterima kasih kepada para hadirin
yang sudah berhadir di dalam tablik akbar pada hari ini, melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. وقد اختارت هذه الإدارة المباركة بحسن تدبيرها أن يكون لقاؤنا في عنوان جميل طلبوا مني أن أتحدث فيه معكم، ألا وهو أسباب بركة العلم. فهذا عنوان هذا اللقاء الذي نسأل الله تعالى القبول مني ومنكم. Para panitia telah memilih judul pada tablik akbar kali ini adalah sebab-sebab keberkahan ilmu, dan ini adalah judul yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari tablik akbar kali ini. نحن هنا والحمد لله في صرح علمي، والعلم كل الناس يحبونه، حتى إن الجاهل وهو جاهل لو وصفته بما فيه فقلت له يا جاهل لغضب، مع أنك لم تزد على وصفه بما فيه، لأن الناس جميعا يحبون العلم. Kita pada kesempatan kali ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam majlis ilmu, dan ilmu setiap manusia menyukainya, bahkan sampai orang yang bodoh pun. Jika engkau mensifati orang yang bodoh tersebut dengan kebodohan, maka dia tidak akan suka dengan sifat tersebut. ربنا تبارك وتعالى مدح العلم في كتابه في آيات كثيرة لا تخفى على شريف علمكم، ومن بين هذه الآيات التي تلفت الانتباه أن الله تعالى قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, telah memuji ilmu di dalam Al-Quran dalam begitu banyak ayat, sebagaimana yang tidak tersembunyi di dalam pengetahuan para hadirin sekalian. Di antara ayat-ayat tersebut adalah di dalam surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, menciptakan manusia. Allamahul bayan, dan mengajarkan penjelasan-penjelasan serta ilmu. إن الذي يقرأ تلك الآيات السابقة ينتبه لشيء، وهو أن الله تبارك وتعالى لم يرتب هذه الآيات حسب ميلادها. قال الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. هل خلق الله تعالى الإنسان ثم علمه القرآن، أو علمه القرآن ثم خلقه؟ وهل علم الله تعالى الإنسان البيان له الذي هو الكلام قبل تعليم القرآن أو بعده؟ هذا سؤال يطرحه الإنسان لما يقرأ القرآن بتدبر. Sesungguhnya siapa saja yang membaca ayat yang tadi, dia akan mendapatkan pelajaran yang sangat menarik, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menertibkan urutan di dalam ayat tersebut. Allah berfirman Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran, yang menciptakan manusia. Apakah penciptaan manusia terdahulu, ataukah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Al-Quran terdahulu? بمعنى
أن الله تبارك وتعالى نوه بتعليم القرآن قبل التنويه بخلق الإنسان وتعليمه اللسان، والسبب في ذلك أن تعليم القرآن أعظم نعمة أعطاها الله تعالى عباده بإطلاق. إذن فرتب الله تعالى نعمه التي رحم بها الخلق حيث تسمى بالرحمن بحسب فضائل النعم، فنعمة تعليم القرآن أعظم من خلقك، من خلقه إياك، ونعمة خلقه إياك أعظم من تعليمه لك الكلام. لهذا قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Makna dari yang sudah disampaikan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran bahwa pengajaran Al-Qur'an terjadi sebelum penciptaan manusia. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya termasuk nikmat yang paling besar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pengajaran Al-Qur'an. Allah berfirman Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa pengajaran Al-Qur'an adalah lebih besar nikmatnya dibandingkan penciptaan engkau wahai manusia. Dan penciptaan engkau wahai manusia lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala membuatmu untuk berbicara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah membuat kalian mendengar, berbicara, dan seterusnya. ولذلك فإن الله تعالى أخبر أن أي أمة أرادت أن يرفعها الله ويرفع قدرها ومستواها فعليها بالعلم، لأنه قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهنيئا لكم يا أهل هذه البلاد الكريمة بوجود هذه المعاهد والمراكز التعليمية، وهؤلاء الأبناء الذين نراهم مهتمين بالعلم. هذا إن شاء الله تعالى إحدى العلامات التي تدل على الخير في البلاد، لأن فتح المراكز، فتح المعاهد، تكثير العلم دليل على أن هذه الأمة سيرفعها الله. Oleh sebab itulah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan suatu kaum yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya mereka dekat dengan ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka berbahagialah kalian wahai kaum muslimin, di tengah-tengah kita terdapat lembaga-lembaga pendidikan Islam dan anak-anak santri yang kita lihat mereka dengan semangat belajar ilmu agama. Mereka adalah tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kaum muslimin di daerah tersebut. وننتقل الآن إلى موضوع هذه الكلمة. فأول شيء أيها الحضور الكرام تنالون به بركة العلم هو أن تتعلموا العلم لله، الإخلاص في طلب العلم. فإن الله تعالى أول ما أنزل في كتابه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
Sekarang kita berpindah kepada tema dari tabligh akbar ini, yaitu sebab keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu akan didapat, yang pertama, mempelajari ilmu karena Allah, ikhlas di dalam mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya bacalah dengan nama Rabbmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari seonggok daging. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang paling mulia. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah mengajari manusia sesuatu yang tidak diketahuinya. ما معنى الإخلاص في طلب العلم؟ معناه لا تطلب العلم إلا لأنك تريد أن تعلم نفسك ما يبلغك رضا الله ويجنبك سخط الله. هذا هو معنى طلب العلم لوجه الله عز وجل. ثانيا تتعلم العلم لتعمل به في نفسك. ثالثا تتعلم العلم لكي تنور به غيرك. Apa yang disebut dengan ikhlas di dalam menimba ilmu agama? Maknanya adalah seseorang tidak menuntut ilmu kecuali seseorang tersebut menginginkan dengan ilmu tersebut mendapatkan ridha Allah dan jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah seseorang ikhlas dalam menimba ilmu agama adalah agar dia mengamalkan ilmu tersebut di dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, seseorang ikhlas dalam menimba ilmu agama adalah dia mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. ولذلك صح من رواية ابن ماجه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يجادل أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. من تعلم العلم يتعلم العلم ليباهي به العلماء حتى يقال عالم، هذا همه الافتخار، أو يماري بمعنى يجادل. يتعلم العلم لكي يجادل السفهاء. قال صلى الله عليه وسلم: أو يصرف به وجوه الناس إليه، يحب أن يتبعه الناس. هذه ثلاث أشياء كلها تمحق بركة العلم. Dan telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang belajar ilmu agama agar menentang para ulama atau mendebat orang-orang yang bodoh atau niatnya manusia melihat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Di dalam hadis tadi, makna dari menentang para ulama adalah dia membanggakan diri di hadapan para ulama. Dan makna dari mendebat adalah dia merendahkan orang-orang yang bodoh. Dan juga dia ingin agar orang-orang menganggapnya sebagai orang yang berilmu, agar dia bisa menyombongkan diri di hadapan manusia. Tiga perkara ini adalah yang akan menghilangkan berkah di dalam ilmu agama.
هذا شيء مهم، لأن الإخلاص إذا لم يعمر القلب حرم صاحبه من بركة ذلك العمل. هذا الذي نريد أن ننبه به إخواننا، أن لا يطلبوا العلم حتى يشتهروا ويظهروا. Ini adalah sesuatu yang sangat penting, yaitu ikhlas dalam menimba ilmu agama. Karena jika keikhlasan tidak makmur di dalam hati, maka orang yang berilmu akan diharamkan dari beramal dengan ilmu tersebut. Menuntut ilmu tidak ingin kemasyhuran, menuntut ilmu tidak ingin keterkenalan. السبب الثاني أن تعمل بعلمك، فإن الله تعالى ما علمك إلا لتعمل، لا لتخزن المعلومات تصبح كأنك حاسوب كمبيوتر تخزن معلومات دون عمل. وإلا فإن الله تبارك وتعالى قد قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لاحظوا في هذه الآية أولها وآخرها: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، هذه العبادة. مدح الله تعالى هؤلاء العباد بالعبادة، ما يتركون وقتا إلا وهم في قربة إلى الله. ثم في الأخير نوه بشأن العلم فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ما هي المناسبة بين أول الآية وآخر الآية؟ المناسبة أن العلماء يكونون عند الله علماء إذا كانوا أصحاب عبادة وعمل. هذا المقصود. هذا يسمى في تفسير القرآن وبلاغة القرآن علم المناسبات. Kemudian sebab yang kedua adalah hendaknya jika seseorang ingin mendapatkan berkahnya ilmu, hendaknya dia mengamalkan ilmu yang sudah dia miliki. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kepada kita ilmu kecuali untuk mengamalkannya. Kita bukan seperti komputer yang menyimpan data-data tetapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya di dalam surah Az-Zumar ayat 9, apakah kamu hai orang-orang yang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang-orang yang beribadah di dalam waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya Allah, orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Apa hubungan antara awal ayat dengan akhir ayat? Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ibadah, beribadah siang dan malam. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Hubungannya adalah bahwa para ulama mereka adalah ahli amal, tidak dikatakan sebagai ulama jika tidak beramal. ولذلك يقول العلماء: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. ودليله قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا أي تعلموا العلم وجاهدوا أنفسهم ليعملوا بالعلم، قال: لنهدينهم سبلنا، أي سنهديهم ونبين لهم الطرق الموصلة إلى رضانا.
جعلني الله تعالى من أهل الرضوان وإياكم جميعا. Oleh sebab itulah para ulama salaf mengatakan, barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia miliki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Dan dalil akan perkataan ini adalah di dalam surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad di dalam kami, sungguh kami akan benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Orang-orang yang berjihad di jalan-jalan kami adalah orang-orang yang menuntut ilmu agama. Dan sungguh kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami adalah orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut dan akhirnya mendapatkan ilmu yang belum dia ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhanya dan taufiknya untuk kita mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Allahumma amin. والدليل الثاني في هذا الباب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فقد بين الله عز وجل في هذه الآية أن المؤمنين إذا اتقوه بمعنى عاملوا بما علموا فإن الله تعالى ينور طريقهم فيميزون في طريقهم بين الحق والباطل لأنهم عاملوا بما علموا. Kemudian dalil yang kedua akan perkataan ulama salaf tadi yang mengatakan barang siapa yang beramal dengan apa yang sudah dia ilmui, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan ilmu yang belum dia ketahui. Yaitu Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi kalian furqanan, yaitu petunjuk untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah kepada kalian." Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya siapa yang mengamalkan ilmu yang sudah dia miliki, maka Allah akan menerangi jalannya di dunia dan di akhirat untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. وروى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك. سبحان الله، ذكر القرآن قد يكون نافعا لك وقد يضرك. كيف ذلك؟ القرآن أعظم علم علمه الله البشر هو القرآن، وهذا القرآن قد يكون لك إذا عملت به، وهو ليس لك بل عدو لك إذا تركت العمل به. Kemudian dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya mengamalkan ilmu yang sudah diilmui. Hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran adalah bisa menjadi pemberat timbangan kelak di hari kiamat, atau bisa menjadi musuh nanti di hari kiamat. Maha suci Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Al-Quran. Al-Quran bisa menjadi manfaat untuk engkau nanti di hari kiamat, atau sebaliknya Al-Quran bisa memberikan bahaya, mudarat kelak pada hari kiamat. Jika engkau mengamalkan Al-Quran, maka niscaya Al-Quran akan menjadi pembelamu kelak di hari kiamat. Jika tidak mengamalkan Al-Quran, Al-Quran akan menjadi musuhmu kelak di hari kiamat. وقد ضرب الله لنا مثلا في القرآن الكريم لرجل علمه الله تعالى علما كثيرا، ولكنه في نهاية الأمر لم يكن من أهل الجنة، لأنه ترك العمل بما علم. ذلك قول الله تعالى: واتل عليهم
نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. ولاحظوا هذا رجل عالم بني إسرائيل علمه الله العلم لكنه فضل الدنيا على الآخرة فنزل به علمه وعذبه الله تعالى بعلمه. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebuah perumpamaan tentang orang yang tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Maka perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada salah seorang dari Bani Israel sebuah ilmu yang banyak, akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia mengamalkan ilmunya karena ingin mendapatkan dunia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia. روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لست تاركا شيئا كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به. لماذا؟ يقول: إني أخشى إن تركت شيئا كان يعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. لاحظوا هذا سيد الأمة بعد رسولها عليه الصلاة والسلام، يقول رضي الله عنه: لست تاركا شيئا، لا أترك شيئا كان يعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عملت به. لماذا؟ أخشى إن تركت أن أنحرف. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata yang artinya, aku tidak pernah meninggalkan apapun yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku akan mengerjakannya. Kenapa demikian? Karena kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku takut jika aku tinggalkan apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan menyimpang dari jalan yang benar, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. وصح من رواية الترمذي وغيره أن الصحابي أبا أمامة رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله دلني على شيء يدخلني الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فكان أبو أمامة رضي الله عنه من هذه الوصية النبوية يكثر صيام التنفل تطوعا لله، حتى قال بعض جيرانه: كنا إذا رأينا دخانا يخرج من بيته، دخان الطبخ، علمنا أن أبا أمامة غير صائم وقد أتاه ضيف. لاحظوا سرعة استجابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للعلم إذا تعلموه. Dan telah sahih hadis dari riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang memasukkanku ke dalam surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaknya engkau berpuasa, sesungguhnya tidak ada pahala yang semisal dengan pahala amalan puasa. Maka akhirnya Abu Umamah radhiyallahu anhu memperbanyak puasa, sampai-sampai tetangga beliau apabila melihat ada sesuatu yang dimasak keluar asap dari rumah beliau, berarti itu Abu Umamah radhiyallahu anhu sedang tidak berpuasa.
karena ada tamu yang sedang berkunjung ke rumah beliau. ومن بركات العلم أن العلم الذي تأتي إليه هو الذي تنال بركته، لا العلم الذي يأتي إليك. فخروجك من بيتك إلى المكان الذي تتعلم فيه كمسجد وغيره ستنال منه بركات في هذه الخطوات، بخلاف من يظن أن الكتاب الذي في بيته يكفيه فيبقى في بيته. قال العلماء: العلم في الأصل لا يتعلم إلا على يدي شيخ، ولذلك الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني ما كان المؤمنين لينفروا جميعا للجهاد، لأن الجهاد فرض كفاية، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Termasuk daripada berkahnya ilmu, bahwa ilmu yang mendatangkan berkah adalah ilmu yang didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Maka keluarnya seseorang menuju majelis ilmu, langkah-langkah kaki dia adalah keberkahan untuk dia. Berbeda dengan orang yang hanya mencukupkan ilmu dengan kitab-kitabnya saja, tidak hadir di majelis ilmu. Oleh karenanya para ulama mengatakan ilmu pada asalnya adalah tidak diambil kecuali melalui para syekh secara langsung, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah yang artinya ayat 122, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin untuk pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Perhatikan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan agar ada beberapa orang dari tiap-tiap golongan untuk pergi memperdalam ilmu agama. Inilah yang mendatangkan keberkahan ilmu. وقد جاء أيضا في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لماذا لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من طلب العلم سهل الله له به؟ ماذا قال من سلك طريقا؟ ليبين لك أن العلم هو الذي تخرج إليه تتعب من أجله، هذا الذي تنال بركته. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa yang mengadakan perjalanan mencari di dalamnya ilmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan barang siapa yang mencari ilmu agama, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man salaka, siapa yang berjalan di sebuah jalan. Ini menunjukkan bahwasanya pembelajaran bagi kita bahwa ilmu adalah harus keluar di dalam mencarinya, mengadakan perjalanan di dalam menuntut ilmu agama. Inilah yang akan mendatangkan keberkahan di dalam ilmu tersebut. ولذلك يقول العلماء: لا تقرأ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي. يقول لك لا تقرأ القرآن، لا تتعلم القرآن عن رجل حفظه من المصحف، لم يحفظه من شيخ حافظ، ولا الحديث، لا تطلب الحديث من رجل تعلم الحديث النبوي من الصحف أي من الكتب،
لم يتعلمه من محدث، لأن الذي يأخذ القرآن من المصحف، أي حفظ القرآن المصحف، قد يخطئ. يعني هناك رجل قرأ آية خطأ، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، فقرأ هذا القارئ وحفظ هكذا، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعض العض، فانحرف به الفهم. فلاحظوا هذا. Oleh sebab itulah para ulama mengatakan, janganlah engkau membaca Al-Quran hanya dari buku Al-Quran, dan janganlah engkau membaca hadis hanya dari lembaran-lembaran bukunya. Akan tetapi bacalah Al-Quran langsung melalui gurunya, bacalah hadis langsung dari ahli hadis. Ada sebagian orang, gara-gara dia tidak belajar kepada seorang guru, maka dia membaca Al-Quran dengan salah. Seperti di dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya. Orang ini membacanya bukan wa huwa ya'idhuhu, yang artinya waktu ia memberi pelajaran kepada anaknya, tetapi wa huwa ya'udhuhu, yaitu artinya dan saat itu dia sedang menggigitnya dengan giginya. Sangat berbeda artinya apabila seseorang membaca Al-Quran tanpa guru. Wa qara'a rajulun hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-habbatu as-sauda shifaa'un min kulli da', faqara'ahu al-hayya badal al-ba' qara'aha ya. al-hayyatu as-sauda شفاء من كل داء. الحية ما هي؟ هي الثعبان، تعرفون الثعبان؟ فذهب وصاد ثعبانا ثم سقى مريضه سمه فقتله. Kemudian ada seorang juga membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa guru. Di antara hadis tersebut adalah habbah sauda, jintan hitam, adalah obat penyembuh dari setiap penyakit. Orang ini tidak membaca al-habbatus sauda, tetapi orang ini membacanya karena tanpa guru, dia membacanya al-hayyatus sauda. Artinya ular hitam adalah obat dari setiap penyakit. Akhirnya dia mencari ular hitam, kemudian dia ambil, lalu dia berikan kepada yang sakit, langsung orang sakit tersebut mati. هذا شأن من يأخذ العلم من الكتب من غير شيخ. الكتاب معين لكن ليس هو الأصل. Ini adalah keadaan orang yang masuk ke dalam dunia ilmu hanya berdasarkan kitab tanpa guru. Kitab penting, akan tetapi harus ada yang mengajarkan kitab tersebut. قد روى العلماء قصة عجيبة جدا عن سلفنا الصالح، وبالضبط عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في همتهم العلمية القوية. ذاك ما رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد، وهي قصة صحيحة يرويها ابن عقيل، أن جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعن أبيه حدثه أنه بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، لكن بلغه أن فلانا من الصحابة يسمى عبد الله بن أنيس يحفظ هذا الحديث. ماذا فعل جابر بن عبد الله في المدينة، وعبد الله بن أنيس في الشام بلاد سوريا الآن. كيف يصل؟ من أجل حديث واحد
قال اشتريت بعيرا، اشترى بعيرا وجهز بعيره ومضى شهرا كاملا في الطريق ليمشي إلى الشام يبحث عن هذا الحديث. فلما وصل إلى الشام كلم الرجل الذي كان في بيت عبد الله بن أنيس، قال قل لعبد الله بن أنيس إن جابرا بالباب، جابر موجود بالباب. فرجع الرجل بعدما تكلم عبد الله بن أنيس يسأل جابرا، قال يقول لك من جابر؟ قال قل له جابر بن عبد الله. فخرج عبد الله بن أنيس مسرعا فسلم عليه ورحب، فقال ما الذي أتى بك؟ قال حديث بلغني أنك تحفظه ولا أحفظه، وخشيت أن أموت أو تموت، فأتيتك من المدينة حتى تعلمني هذا الحديث. قال أتيت من المدينة تعلمني هذا الحديث؟ قال نعم. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يحشر الله الناس عراة غرلا بهما، عراة ليس عليهم لباس، غرلا غير مختونين، كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، كما خلقهم خلق الرجال غير مختونين يرجعون يوم القيامة غير مختونين. قال قلنا يا رسول الله وما بهما؟ قال ليس معهم شيء، ما عندهم لا مال لا درهم ولا دينار، ما عندهم شيء. قال فيناديهم الله فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، هذا الحديث كما يسمعه من قرب، يقول أنا الملك، الله عز وجل يقول أنا الملك، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعند أحد مظلمة يطالبه بها، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وعند أحد مظلمة يطالبه بها. فتعجب الصحابة قالوا يا رسول الله ما عندنا شيء، بماذا ندفع لهم؟ بيني وبين فلان مظلمة، كيف أرد له مظلمته؟ قال صلى الله عليه وسلم بالحسنات والسيئات. إذا أخذت مال غيرك أو أخذت حقه أو تكلمت فيه يوم القيامة ستردها له بالعملة الصعبة جدا، الحسنات. إذا ما عندك هناك مال ولا ينفع المال. الشاهد من القصة تأملوا كيف ذهب جابر رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى الشام لحديث واحد. هذا هو السعي في طلب العلم. Kemudian ada kisah yang sangat menarik tentang untuk mendapatkan berkah ilmu seseorang harus keluar dari rumahnya dalam menimba ilmu agama. Dan kita dapatkan kisah ini sangat banyak dari para salafus saleh, terutama para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad bahwasanya Ibnu Aqil rahimahullahu taala meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdullah telah mengabarkan kepada beliau bahwa sampai kepada Jabir radhiyallahu anhu sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Sedangkan Jabir bin Abdullah berada di kota Madinah dan Abdullah bin Unais berada di negeri Syam, yaitu di Suriah sekarang. Dan tentunya jarak antara kota Madinah dan negeri Syam sangatlah jauh. Maka apa yang terjadi?
Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau akhirnya membeli seekor unta. Kemudian setelah itu beliau berjalan selama sebulan lamanya sampai akhirnya ke negeri Syam. Lalu setelah itu sampai ke rumahnya sahabat Nabi Abdullah bin Unais yang memiliki hadis yang ingin diambil tadi. Lalu setelah itu Jabir bin Abdullah mengutus seseorang untuk pergi ke rumah Abdullah bin Unais dan mengatakan bahwasanya Jabir sedang di depan pintu engkau. Kemudian utusan tadi kembali dan berkata kepada Abdullah bin Unais bahwa Jabir sedang di depan pintu rumahnya Abdullah bin Unais. Kemudian setelah itu Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, beliau bertanya, Jabir siapa? Jabir bin Abdullah. Maka kemudian Abdullah bin Unais langsung bersegera pergi kepada Jabir bin Abdullah. Kemudian setelah itu Jabir bin Abdullah mengatakan, aku mendengar bahwasanya engkau wahai Abdullah bin Unais mendapatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku ingin engkau meriwayatkan hadis tersebut. Aku khawatir aku mati atau engkau mati sedangkan hadis tersebut belum sampai kepadaku. Maka kemudian Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu bercerita, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan seluruh manusia dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan dan tidak membawa apa-apa. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengatakan, apa yang dimaksud tidak membawa apa-apa? Yang dimaksudnya adalah tidak membawa bekal sama sekali. Kemudian ada suara yang berseru yang bisa didengar dari jauh sebagaimana bisa didengar dari dekat, berkata, akulah sang raja, tidak pantas seorang pun dari penghuni surga masuk ke dalam surga, dan seorang dari penghuni neraka meminta balasan atas kezaliman yang pernah dilakukannya, dan tidak pantas seorang penghuni neraka masuk ke dalam neraka sedangkan seorang penghuni surga meminta kezaliman kepadanya. Lalu aku berkata, bagaimana bisa sedangkan kita datang dalam keadaan telanjang, tidak membawa apa-apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalian akan membayar dengan pahala-pahala atau dosa-dosa. Pahala diberikan kepada orang yang terzalimi, dosa-dosa akan ditanggung oleh orang-orang yang menzalimi. Yang menjadi inti pembicaraan dari hadis ini adalah bagaimana seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berjuang untuk mendapatkan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengadakan perjalanan dari kota Madinah sampai ke negeri Syam yang sangat jauh. والسبب الرابع ذكرنا لكم 3 أسباب: الإخلاص في طلب العلم، الثاني العمل بالعلم، الثالث السعي الحركة طلب العلم. السبب الرابع من أسباب البركة أن يأخذ العلم من الكتاب والسنة، أن يأخذ العلم من الكتاب والسنة، لأنه ليس كل علم نافعا، بعض العلوم تضر الناس، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى العلم النافع، اللهم يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا، وأيضا يسأل الرزق الحسن من الله ورزقا واسعا متقبلا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك علما نافعا دل هذا على أن هناك علوم غير نافعة. Sebab yang keempat,
tentunya kita sudah menyebutkan 3 sebab. Yang pertama, ikhlas di dalam menimba ilmu agama. Dan yang kedua adalah beramal dengan ilmu yang sudah kita miliki. Yang ketiga, berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut. Maka sebab yang keempat, sebab keberkahan ilmu adalah mengambil ilmu tersebut berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak setiap ilmu bermanfaat. Sebagian ilmu bahkan membahayakan manusia. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ini menunjukkan bahwasanya ada ilmu yang tidak bermanfaat. ولذلك سمى الله تعالى كتابه الكتاب المبارك، قال وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فسمى القرآن مباركا. طيب. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah menamakan Al-Qur'an sebagai zikrun mubarak, peringatan yang penuh dengan berkah. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an di dalamnya terdapat ilmu yang bermanfaat dan mendatangkan berkah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. ولأجل هذا لا تترك علم القرآن لعلم الفلسفة، لا تترك السنة لعلم النفس إذا كانت تخالف ما جاء في السنة. لا تترك الوحي الذي أنزله الله إليك لتعمل به وتعيش به وتعمل بأفكار البشر، لأن الله تبارك وتعالى قال اتبع ما أوحي إليك من ربك، وقال قل إنما أنذركم بالوحي، وقال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Kemudian oleh sebab itulah jangan sampai meninggalkan ilmu Al-Quran untuk akhirnya mempelajari ilmu filsafat. Jangan sampai meninggalkan ilmu hadis untuk akhirnya mempelajari ilmu kejiwaan. Jangan sampai meninggalkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Min tarifi ma qassahu alaina ba'd ulama'ina anna rajulan أتى أباه وقال يا أبي بارك لي فقد حصلت الدكتوراه، حصلت على درجة الدكتوراه. قال مبارك عليك يا ابني، أنت أصبحت دكتورا في ماذا؟ تعالج ماذا؟ لأن العوام يفهمون دكتور الطبيب. قال لا، لست دكتورا في الطب، أنا دكتور، أصبحت دكتورا في علم الفلسفة. فقال الأب وما الفلسفة؟ وهو لا يعرف. وضعوا الطعام بين أيديهم وكان فيه دجاجة. قال انظر يا أبي، هنا دجاجة واحدة. قال أنا بعلم الفلسفة أستطيع أن أقنعك بأنهما دجاجتان. كيف؟ ماذا قال الأب وكان ذكيا؟ قال يا ابني هذه الدجاجة لي والثانية لك. Kemudian ada sebuah kisah bahwa ada seorang bapak yang memiliki seorang anak.
dan anak tersebut sudah sampai kepada tingkat pendidikan doktoral. Kemudian dia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, aku sudah mendapatkan doktor." Kemudian sang bapak mengatakan, "Selamat engkau wahai anakku, engkau telah mendapatkan gelar doktor. Kiranya apa yang engkau bisa obati?" Karena sebagian orang mengira bahwasanya dokter adalah spesialis dalam pengobatan tertentu. Kemudian beliau mengatakan, sang anak mengatakan, "Bukan, aku doktor di dalam ilmu filsafat." "Apa itu filsafat?" Kemudian sang anak menceritakan, saat itu di depan mereka berdua ada sebuah makanan, ayam, 1 ekor ayam. Kemudian sang anak menceritakan bahwasanya 1 ekor ayam ini aku bisa buktikan kepada engkau wahai bapakku menjadi 2 ayam. Meskipun terlihatnya 1 dengan ilmu filsafat menjadi 2 ayam. Maka kemudian sang bapak menjawab bahwasanya ini 2 ayam adalah milikku dan milikmu. المقصود أن نأتي الآن إلى السبب الخامس في بركة العلم، ألا وهو أن تطلب العلم على يدي رجل يعلمك القرآن والسنة، لا يعلمك العلم المنحرف، أي أن تطلب العلم عن رجل موثوق في علمه. فإن الله تبارك وتعالى قال في محمد صلى الله عليه وسلم: علمه شديد القوى. كان الشيخ الذي يعلمه الوحي إن صح التعبير هو جبريل عليه الصلاة والسلام. فأنت تتعلم عن رجل ثقة حتى لا تقع في البدعة، لا تقع في المخالفة وأنت تريد الحق. الناس اليوم سبحان الله العظيم إذا أراد الواحد منهم أن يزوج ابنته يسأل عن هذا الزوج المستقبلي، كيف هو، كيف دينه، كيف خلقه، إذا كان طبعا عنده دين. حتى ربما يسأل عن وظيفته، يسأل عن وجاهته في المجتمع، يسأل ويسأل ويسأل. كذلك لو جاء رجل يشاركه في تجارة، هل يقبل لأول وهلة أم يبحث عنه؟ يبحث عنه. فالدين أعظم. تبحث لولدك عن الرجل الموثوق، هذا المقسوم هذه الكلمة، تبحث لولدك عن الرجل الموثوق. يقول محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. رواه مسلم في مقدمة صحيحه: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كما تنتقي لابنتك أحسن الرجال، وكما تنتقي لتجارتك أحسن المشاركين في الأموال، انتقي لابنك أحسن المعلمين. Yang maksud daripada ini adalah bahwa sebab yang kelima dari sebab-sebab keberkahan ilmu, hendaknya seseorang menuntut ilmu melalui seorang yang terpercaya, bukan melalui seseorang yang menyimpang di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allamahu syadidul quwa", yang mengajarkannya adalah yang sangat kuat. Di sini kalau boleh kita gambarkan, guru dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Jibril alaihi salam. Oleh sebabnya hendaknya seseorang ketika menimba ilmu agama dari seorang yang terpercaya ilmunya, seorang yang memang benar-benar berilmu. Sebagian orang kadang-kadang apabila ingin menikahkan anaknya
dengan seorang lelaki, maka dia akan bertanya kepada banyak orang tentang keadaan lelaki tersebut, tentang ilmunya, akhlaknya, agamanya, dan segala hal yang berkaitan dengan lelaki tersebut, sehingga dia benar-benar tahu bahwa yang akan menjadi suami anak perempuannya adalah laki-laki yang baik. Begitu juga sebagian orang saat bersyarekat di dalam berdagang, maka dia akan bertanya kepada orang banyak tentang siapa yang akan bersyarekat dengan dia, apakah dia terpercaya ataukah tidak. Maka belajar ilmu agama lebih besar. Oleh karenanya carilah seorang yang mengajarkan ilmu agama yang terpercaya. Berkata seorang tabi'i Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala, yang artinya sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah kepada siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Ini riwayat disebutkan dalam hadis, disebutkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Muqaddimah dalam kitab Sahih Muslim. Sebagaimana seseorang sangat memperhatikan calon suami dari anak perempuannya sehingga mendapatkan suami yang terbaik, dan juga sebagaimana seseorang sangat memperhatikan calon dari syariatnya dalam berdagang sehingga dia mendapatkan teman dagangnya yang baik, maka semestinya seseorang juga memperhatikan tentang ilmu yang dia ingin dapatkan, harus memperhatikan guru yang dia ingin ambil ilmunya. أنتم معشر الآباء الكرام من فضل الله تعالى عليكم أن هداكم لمثل هذا المعهد، معهد جوهرة العلم. لماذا؟ لأننا درسنا ورأينا ما يدرسه هذا المعهد، فوجدناه يدرس ما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن بمعناه الواضح الصافي والسنة الصحيحة. هذا من فضل الله تعالى عليكم. ولذلك يقول عبد الله بن شوذب رحمه الله، وهو من علماء السلف، عبد الله بن شوذب يقول: إن من فضل الله تعالى على الشاب إذا أصبح مستقيما أن يهديه إلى شيخ يعلمه السنة لا البدعة. Kemudian Syekh mengatakan, wahai para bapak sekalian yang mulia, termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada bapak-bapak sekalian dengan adanya lembaga pendidikan pesantren Intan Ilmu, yang mana kita dapati di dalam pesantren ini mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala atas para orang tua sekalian. Berkata seorang salafus saleh, Abdullah bin Shawdzab rahimahullahu taala, sesungguhnya termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala atas para pemuda adalah diberikan petunjuk untuk belajar ilmu dari orang yang mengajarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. لأن الشاب إذا استقام، بمعنى إذا أحب الدين، قد يقع في يد رجل يحرفه عن الصراط المستقيم. قد يقع في يد رجل يقول: أنا أعلمك الخير كيف تدخل الجنة، فيعلمه الفتن، يعلمه كيف يقتل، يعلمه كيف يسرق، يعلمه كيف يكذب، والله المستعان. Karena para pemuda jika dia lurus dalam beragama, maka bermakna hal itu berarti dia akan mencintai agama. Tetapi jika dia salah di dalam mencari guru, maka akhirnya dia akan diajarkan bagaimana cara mencuri, bagaimana cara membunuh, bagaimana cara berbuat keburukan. يقول يوسف بن أسباط رحمه الله: كان أبي قدريا
يعني ينكر القدر، وكان أخوالي روافض، شيعة روافض، فهداني الله بسفيان. تأملوا، هذا الرجل كان صادقا في قلبه فأنجاه الله من بين بيت أو بيوت مبتدعة، أبوه قدري وأخواله روافض، وهو أصبح سنيا لأن الله تعالى هداه إلى شيخ سني وهو سفيان الثوري رحمه الله. Berkata Yusuf bin Asbab rahimahullah, seorang ulama terdahulu, bapakku adalah seorang yang menolak takdir. Bapakku adalah seorang yang berarilan qadari, yaitu menganggap bahwasanya manusia memiliki kekuatan di luar kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan paman-pamanku adalah seorang Syiah Rafidhah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadaku kepada sunnah melalui ahli hadis yang bernama Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Maka perhatikan di dalam kisah ini, keluarga terdekat beliau adalah orang-orang yang menyimpang dalam agama. Akan tetapi ketika mendapatkan guru yang lurus, maka akhirnya diberikan petunjuk kepada mengenal sunnah. Nah. بقي علينا سبب واحد نختم به هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى من أسباب بركة العلم، التدرج في طلب العلم. التدرج، من طلب العلم جملة ضيعه جملة، لكن تدرج واحدا واحدا، تبدأ من السهل ثم المتوسط ثم المتوسع، تصل إن شاء الله. لا تهجم على الكتب الصعبة لأول مرة، فإنك إذا لم تفهم شيئا كرهته وتركته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين قوي فأوغلوا فيه برفق. إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. Kemudian masih tersisa kepada kita sebab keberkahan ilmu, dan sebab yang terakhir yang dengannya kita menutup tabligh akbar ini, yaitu hendaknya seseorang senantiasa perlahan-lahan di dalam menimba ilmu agama. Siapa saja yang menimba ilmu agama secara langsung, maka akan hilang darinya juga secara langsung. Maka hendaknya seseorang memulai dari yang paling dasar, kemudian pertengahan, kemudian selanjutnya, niscaya seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan keberkahan di dalam ilmu. Jangan langsung kepada ilmu yang paling sulit yang akan menghilangkan ilmu tersebut dari dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama ini adalah kuat, maka keras, maka lemahkanlah dia dengan sikap kelembutan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. وصح أيضا في كتاب الأدب المفرد للبخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. إنما العلم بالتعلم، يعني تدرج فيه، يعني تعلم، لا يأتيك مرة واحدة. وهكذا الحلم، تصبح صبورا على أذى الناس قليلا إلا أن تترقى. Dan telah sahih juga dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, sesungguhnya ilmu dengan belajar, yaitu berusaha pelan-pelan untuk mendapatkan ilmu, dan sesungguhnya sifat sabar dengan berusaha pelan-pelan menjadi orang yang penyabar. Maka berusahalah seseorang untuk menjadi orang penyabar perlahan-lahan. Begitu juga berusahalah seseorang untuk mendapatkan ilmu perlahan-lahan. يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله: أردت أن أطلب الحديث، وكان لم يختم القرآن بعد. قال: فمنعني أبي، أبوه كان من كبار العلماء في ذلك الوقت،
منعه أن يطلب الحديث النبوي. قال: حتى قرأت القرآن، أي حفظت القرآن على الفضل بن شاذان. أردت أن أطلب الحديث فمنعني أبي. حتى قرأت القرآن أي حفظته على الفضل بن شاذان. كانوا هكذا يتدرجون مع أبنائهم، يبدأون بأعظم علم وأكمله. Berkata Abdurrahman bin Abi Hatim, aku ingin menuntut ilmu hadis, tetapi aku belum menghafal seluruh Al-Quran. Lalu bapakku, dan bapak beliau adalah seorang ulama besar, lalu bapakku melarangku sampai akhirnya aku selesai dengan ilmu Al-Quran. Artinya aku sudah menghafal dengan baik ilmu Al-Quran melalui seorang guru yang bernama Fadl bin Syadzan. Dan mereka begitulah terdahulu, orang-orang terdahulu. Mereka mendahulukan ilmu yang paling utama, yaitu Al-Quran, kemudian setelahnya. هذه 6 أسباب لنيل بركة العلم، وأعيدها عليكم ليحفظها الأبناء النجباء وفقهم الله لكل خير، وجزى الله خيرا آباءهم الذين تسببوا في تعليمهم واختيار خير المراكز لهم. الأول الإخلاص في طلب العلم، هذا السبب الأول. الثاني العمل بالعلم. الثالث السعي والتحرك لطلب العلم. الرابع أخذ العلم الصحيح من الكتاب والسنة. الخامس طلبه على يدي شيخ عالم صاحب توحيد وسنة. السادس التدرج في طلب العلم. ويقول الضياء المقدسي رحمه الله تعالى: كلما زاد حزبي من القرآن كلما زادت البركة في وقته. وهذا شيء يعالج بعض طلبة العلم الذين عندهم قلة في قراءة القرآن، زعما بأنهم مشغولون بعلوم أخرى. يقول: كلما زاد حزبي، أي زاد نصيبي من القرآن أقرأه في اليوم، كلما زادت البركة في وقتي. سبحان الله، تأملوا هذا. قال: حتى بلغت أن أقرأ 10 أحزاب. بلغ أن كان يقرأ في اليوم 10 أجزاء، بمعنى يختم القرآن كل 3 ليال. وازداد علمه، يزداد في قراءة القرآن، بمعنى يأخذ من وقت العلم لقراءة القرآن، مع ذلك ازدادت البركة. Inilah 6 sebab sehingga ilmu tersebut mendatangkan berkah. Dan kepada para orang tua kita ucapkan berbahagialah yang telah meletakkan anak-anaknya di lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu yang benar. Saya akan ulangi 6 sebab ini agar bisa bermanfaat bagi yang hadir. Yang pertama adalah ikhlas di dalam menuntut ilmu agama. Yang kedua adalah beramal dengan ilmu yang sudah dituntut. Yang ketiga adalah berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut dengan mengejarnya dan keluar untuk menuntut ilmu. Yang keempat adalah mengambil ilmu dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, mengambil ilmu dari orang yang benar akidahnya dan orang yang terpercaya di dalam ilmu agama. Yang keenam adalah perlahan-lahan di dalam menimba ilmu agama. Berkata seorang salafus saleh, setiap kali aku menambah bacaan Al-Qur'anku, maka setiap kali bertambah berkah di dalam waktuku.
sampai aku pernah membaca Al-Quran di dalam sehari 10 juz, maka bertambah pula waktu beliau dan ilmu beliau. Ini menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran termasuk daripada menimba ilmu agama dan akan mendatangkan berkah di dalam ilmu yang sedang dipelajari. نقف عند هذا الحد. هذه الأشياء التي أردت أن أنور بها هذا المجلس الذي أسأل الله تعالى بركته في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وأسأله تعالى أن يوفقكم لتعلم لغة القرآن حتى تتمتعوا بالقرآن وتتمتعوا بالسنة، إلا أن نلقى الله تبارك وتعالى وهو راض عنا. فرضي الله عنكم ووفقكم لكل خير وزادكم توفيقا توفيق. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di dalam beragama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk mempelajari bahasa Al-Qur'an sehingga kita benar-benar menikmati dengan membaca Al-Qur'an, menikmati saat membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita di dunia dan di akhirat dan meridai kita. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. As-sa'il yaqul hal Darul Arqam min markaz al-ilm fi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, apakah Darul Arqam merupakan markas ilmu pembelajaran di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? أنا ما فهمت سؤال. إيش هو سؤال؟ دار الأرقم ابن أبي الأرقم التي كانت في مكة اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم له للعبادة، حيث يجتمعون هناك ويصلون صلاتهم، واتخذ أيضا للتعليم. إذا نزل عليه شيء من الوحي علمه الناس، لأنهم ما كانوا يجدون مكان آخر. نعم. دار الأرقم بن أبي الأرقم كانت في مكة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ممنوعين من أن يجتمعوا، فوجدوا هذا المكان يعبدون الله تعالى فيه ويتعلمون فيه الهدى. فكانت الآيات أو الوحي إذا نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه في دار الأرقم. Rumah Al-Arqam bin Abil Arqam adalah berada di kota Mekah, dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dimudahkan untuk memiliki sebuah tempat untuk mengajarkan ilmu, dan akhirnya menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat pembelajaran. Maka banyak wahyu yang turun di dalam rumah Al-Arqam bin Abil Arqam karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di situ. As-su'al ats-tsani, ma huwa al-afdal, al-ilmu qabla al-adab aw al-adab qabla al-ilm? نعم. يقول في سؤاله ما هو الأفضل. السلف كانوا يتعلمون أدب العلم قبل العلم، كانوا يتعلمون أدب العلم قبل العلم، وهذا الذي ينبغي، لأن الإنسان قد يكون عنده علم وليس عنده أدب فينفر الناس منه، ولهذا كتبوا كتبا مثلا أدب الإملاء والاستملاء السمعاني، أو كتاب الجامع
بين أخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي رحمه الله، كتبوا كتبا في هذا. لهذا ننصح طلبة العلم أن يجتهدوا في هذا الباب. Para ulama salaf, pertanyaannya adalah apa yang lebih utama, ilmu sebelum beradab atau adab sebelum ilmu? Jawaban Syekh adalah para ulama salaf terdahulu mereka senantiasa mengajarkan adab di dalam menuntut ilmu sebelum berilmu, sebelum menuntut ilmu. Para ulama salaf terdahulu senantiasa mengajarkan adab di dalam menuntut ilmu sebelum menuntut ilmu. Karena sebagian orang yang tidak mengetahui adab di dalam menuntut ilmu, maka akhirnya nanti akan menjauh dari ilmu dan menjauhkan manusia dari ilmu. Dan oleh karenanya para ulama salaf banyak menulis kitab adab menuntut ilmu. Di antaranya yang ditulis oleh Imam As-Sam'ani, Adabul Imla wal Istimla. Kemudian Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Naam. Baghdadi. Khatib al-Baghdadi, naam. Tafadhal. La ilaha illallah. كيف نختار أستاذا صحيحا في طلب العلم؟ اختيار الأستاذ الصحيح طلب العلم يكون باستشارة من تثق فيه من أحبابك ومشايخ قريتك. Pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa selektif dalam memilih guru? Jawaban beliau yaitu dengan bertanya, minta petunjuk kepada orang yang engkau percayai untuk memilihkan guru untukmu. Ana talibun jami'i wa adrusu az-zira'ah. Kaifa atlubul ilm? نعم، كل مسلم يستطيع أن يطلب العلم، لكن ليس كل علم يطلبه المسلم، إنما يطلب العلم الذي يعنيه. ما معنى هذا الكلام؟ الإمام مالك رحمه الله سأله رجل فقال: طلب العلم فريضة؟ قال: نعم فريضة. فذهب رجل ثم ناداه قال: تعال. قال: اطلب العلم مما يعنيك. بمعنى رجل عنده تجارة يجب عليه أن يعلم حكم الله تعالى في البيع والشراء حتى لا يقع في الحرام ولا يقع في الربا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق ويسأل الذين يبيعون عن أحكام الشريعة في البيع والشراء والربا، فإذا وجد رجلا لا يعرف يمنعه من البيع، يقول: لا يبيع في سوقنا إلا فقيه، يعني فقيه في تخصصه، فقيه في تخصصه. رجل يريد أن يتزوج لا بد عليه أن يتعلم أحكام الزواج وأحكام الطلاق، المعاملة الزوجية، حتى لا يقع في الحرام. رجل ما عنده نصاب لأداء الزكاة لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة حتى يكون عنده النصاب. فالناس يختلفون. هذا الرجل غير متفرغ، رجل يدرس في الزراعة، إذن غير متفرغ للعلم الشرعي، لكن يجب أن يطلب من العلم الشرعي ما يكون أولا في قدرته، يختار يوما أو يومين أو ثلاثة في الأسبوع
يذهب إلى المسجد عند الشيخ يتعلم، فيتعلم الأشياء التي تجب عليه كالتوحيد والصلاة والوضوء والصيام من آخره، الأشياء التي تجب عليه عينا هو، لكن ليس كطالب علم متفرغ يتعلم كل شيء يستطيعه. Pertanyaan selanjutnya, saya mahasiswa jurusan peternakan, bagaimana saya tetap mendapatkan ilmu yang berkah seperti belajar ilmu agama? Maka jawaban dari Syekh adalah setiap muslim bisa belajar ilmu, tetapi tidak setiap muslim bisa mempelajari ilmu yang selanjutnya. Kemudian ada seorang yang bertanya kepada Imam Malik, apa hukum menimba ilmu agama? Beliau menjawab, menuntut ilmu hukumnya wajib. Kemudian setelah itu beliau panggil lagi orang tersebut dan berkata, carilah ilmu yang bermanfaat untukmu. Seorang pedagang, maka dia wajib belajar ilmu tentang jual beli agar dia berdagang dengan baik dan benar, sehingga tidak masuk ke dalam riba atau menjual hal-hal yang diharamkan, sehingga penghasilannya halal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah masuk ke dalam pasar dan sering bertanya kepada orang-orang yang di pasar tentang ilmu dalam jual beli. Apabila ada yang tidak mengetahui tentang ilmu dalam jual beli, maka beliau melarang untuk berdagang, dan beliau mengatakan tidak ada yang berdagang di pasar kita kecuali orang yang faham tentang ilmu perdagangan, yaitu maksudnya yang khusus tentang ilmu perdagangan jual beli sehingga jual belinya halal. Seseorang yang ingin menikah, maka dia wajib untuk mempelajari hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum talak, hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antara suami istri. Oleh sebab itulah hendaknya seorang yang menjadi mahasiswa di jurusan peternakan, dia belajar apa yang paling wajib bagi dia sebagai seorang muslim. Dia mempelajari perkara tauhid, perkara salat, perkara wudu, perkara bersuci, dan perkara puasa dan lain-lainnya yang tidak boleh seorang muslim untuk tidak mengetahuinya. Hal sahih man talab al-ilm biduni syekh fa shaykhuhu syaitan? أقول ليس بهذا الإطلاق. من طلب العلم من غير شيخ يقال فيه كان خطأه أو مظنة خطئه أكبر من صوابه، لكن لا يقال شيخه الشيطان، لأنه هو سيتمشخ على الكتاب، والكتاب ليس شيطانا. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar orang yang menuntut ilmu atau belajar tanpa guru maka gurunya adalah syaitan? Maka ini tidak disebutkan seperti itu secara mutlak, karena seseorang yang belajar melalui kitab maka gurunya adalah kitabnya, dan kadang-kadang dia keliru di dalam memahami, dan apabila tanpa guru maka banyak salahnya dibandingkan benarnya. Tetapi tidak dikatakan gurunya adalah syaitan, karena gurunya adalah kitabnya. Wallahu a'lam. هذا إعادة السؤال: كيف نبحث أستاذا أفضل لتعليمنا في المسائل الدينية والشرعية؟ هذا أظن كسابقه بارك الله فيكم من الأسئلة. أنتم عندكم الشيخ أحمد البنجري هنا في هذه المنطقة،
ولا شك عندكم غيره ممن يدعون إلى التوحيد والسنة الصحيحة، هؤلاء تستعينون بهم، تقولون لهم علمونا وإلا فدلونا على من يعلمنا، بمعنى الناس بالناس، كل واحد يعرف من الناس من هو ثقة عنده فيسأله، وكل واحد يتعلم دينه. شوفوا يا إخوان، تعلم الدين ولو قليل 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 سينتج شيء الكثير، لكن لا تتركوه. Ini pertanyaan seperti yang sudah disampaikan tadi, dan yang paling utama adalah hendaknya seseorang mencari guru yang mengajarkannya kepada tauhid dan sunnah. Caranya yaitu dia bertanya kepada seseorang untuk mengajarkan kepada dia tauhid dan sunnah, atau dia bertanya kepada seseorang agar seseorang tersebut menunjukkan kepada seorang guru yang mengajarkan kepada tauhid dan sunnah. Dan semestinya seseorang belajar agama sedikit demi sedikit sehingga dia mengetahui perkara-perkara agama dan bisa mengamalkannya. Hal yajuzu qaulul qail utlubul ilma ila al-maut? لا شك، قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم من المحبرة إلى المقبرة. وقيل قديما أيضا: طلب العلم من المهد إلى اللحد. المهد هو الذي يكون فيه الصبي، يوضع فيه صبي صغير، من المهد إلى اللحد، اللحد والقبر. Tidak diragukan lagi kebenarannya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah berkata, menuntut ilmu dari tempat tinta sampai kepada kuburan. Dan disebutkan perkataan orang-orang terdahulu, menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Yatlubun nasihah من الشيخ حتى ينشط في طلب العلم الشرعي ولا يفضل علم غير الشرعي. الذي ننصحك في هذا أن تلزم حلقات العلم. هناك دروس في المساجد من قبل أهل العلم موثوقين، احضرها في حدود ما تستطيع. إن كنت متفرغا وجدت العلم كل يوم احضر، إن كنت غير متفرغ احضر بحسب وقتك، لكن لا تتركها، لا تتركها، أثبت على طلب العلم حتى تلقى الله عز وجل. أهم شيء هو الثبات. تستطيع يومين في الأسبوع تحضر، احضر يومين في الأسبوع، لا تتركها أبدا. خذ معك أهلك، أبنائك وزوجتك وأولادك حيث يتعلمون، هذا مهم جدا، لأن زوجتك تعينك وأنت تعينها. فإذا كسلت، أصابك الكسل، تقول لك اليوم عندنا درس نمشي، وهكذا. Pertanyaan selanjutnya adalah pencerahan agar semangat menuntut ilmu agama, bukan hanya ilmu umum. Maka Syekh menjawab bahwa hendaknya seseorang melazimi majlis-majlis ilmu, hendaknya seseorang meluangkan waktu untuk hadir di majlis-majlis ilmu. Apabila dia sempat meluangkan khusus waktu untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, maka ini adalah baik. Jangan sampai meninggalkan menuntut ilmu. Kalau seandainya seseorang dalam sepekan bisa 2 hari, maka dia menghadiri 2 hari tersebut. Tolong menolonglah di antara suami istri, bawa anak dalam menimba ilmu agama. Ini penting sekali karena istri akan menolong suaminya, suami akan menolong istri dengan menimba ilmu agama tersebut di dalam perkara-perkara agama. Ahsanallahu ilaikum, ismah li an as'alakum, yuqalu lil mar'ah
lima lam talbasina al-hijab faqalat nastati'u an natanawala ridahu azza wa jal bi'amalin kathirah siwa hadzal amal fakaifa naruddu hadzal kalam. نسأل هذا السائل أو هذا الذي أجاب هذه التي أجابت وقالت الحجاب ليس شرطا لرضا الله، أهو واجب أم غير واجب؟ فإذا كان واجبا، لأن الله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، إذا هذا أمر من الله، والله إذا أمر يجب أن يطاع، ومن أطاع الله نال رضاه. فلا يقال هناك أعمال كثيرة، هذا في النافلة، في النوافل يقال هناك أعمال كثيرة نعم تبلغ رضا الله عز وجل، يتخير منها الإنسان ما يشاء وما يتقن ويحسن، لكن الفرائض يجب أداؤها، الفرائض يجب أداؤه. لماذا؟ لأنه قد روى البخاري في صحيحه أن الله تبارك وتعالى يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لاحظوا الفرض قبل كل شيء. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن أحب الأشياء إلى الله قبل كل شيء فرائض، وتحجب المرأة فرض عليها، وهو ستر لها وحفظ لها. في إنسان يحفظ الجوهرة واللؤلؤة يحفظها يجعلها بين أيدي الناس ويتركها أم يخفيها، والمرأة أعظم من الجوهرة. نعم. Pertanyaan selanjutnya adalah, apabila kita katakan kepada seorang perempuan, kenapa engkau tidak pakai jilbab? Maka perempuan tersebut akan menjawab, kita bisa mendapatkan ridha Allah dengan amalan-amal lain, bukan hanya dengan jilbab. Bagaimana menjawab perkataan ini? Syekh mengatakan, kita tanyakan kepada perempuan tersebut bahwa apa hukum berjilbab? Apakah dia wajib ataukah dia sunnah? Maka hukumnya adalah wajib bagi seorang wanita muslimah untuk berjilbab. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nur, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk wanita-wanita yang beriman agar mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Kemudian ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Maka tidak bisa dikatakan dalam perihal yang wajib bahwa amalan-amalan banyak, karena amalan wajib harus dikerjakan. Bisa kita katakan dalam amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Seseorang bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Akan tetapi sesuatu amalan yang wajib, maka wajib dia kerjakan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang paling aku cintai dibandingkan apa yang telah aku wajibkan atasnya. Perhatikan di dalam hadis tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan yang wajib terdahulu. Kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, dan masih saja hamba-hambaku mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Baru setelah itu dia mengerjakan amalan-amalan wajib. Kemudian seorang perempuan adalah sesuatu bagaikan intan berlian yang sangat harus dijaga dan ditutupi sehingga tidak mudah untuk dilihat. Begitulah jilbab dan hijab untuk para perempuan akan menjaga dari perempuan tersebut. Allahu a'lam. Hal hunaka ilmun yuqalu ilmun ladunni? Barakallahu fikum.
العلم اللدني زعم قوم أنهم أخذوه من قول الله تعالى وآتيناه من لدنا علما في الخضر عليه الصلاة والسلام، وهذا في حقيقة أمره تفسير منحرف. وآتيناه من لدنا أي من عندنا علما، وهو كما قال البخاري والشافعي رحمهما الله تعالى وغيرهما نبي، لقوله في سورة الكهف وما فعلته عن أمري. إذن فعل ما فعل بأمر من الله، ولا يوحى إلا لنبي، لا يوحى إلا لنبي، فأوحى الله تعالى إليه، فهو نبي علمه الله تعالى علما لم يعلمه بعض الناس الآخرين. هذا كل ما في الأمر، كما أن الله تعالى علم موسى عليه الصلاة والسلام علما لم يكن عند الخضر. ولهذا في الصحيحين أن الخضر قال لموسى إن الله علمني علما لم يعلمك، وعلمك علما لم يعلمنيه. فالله يتفضل بعلمه على من يشاء. أما العلم اللدني يزعم قومه أن العلوم الربانية تنزل عليه إذا غطى رأسه ودخل في غرفة مظلمة وأكثر من الذكر، يذكر حتى ينزل عليه العلم. هذا انحراف، لا يوجد لا آية ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. هذا انحراف المعنى، حتى يقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي. كيف هذا؟ كيف يحدثك قلبك عن ربك؟ هذا غلط. العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، ليس من العلم اللدني هذا المزعوم. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada ilmu laduni? Beliau menjawab, ilmu laduni adalah dari ayat Al-Quran, wa ataina min ladunna ilma, dan kami berikan dari ladun kita ilmu, ditujukan kepada Nabi Khadir alaihi salam. Maka penafsiran ayat ini dengan tafsiran seperti itu adalah penafsiran yang menyimpang, karena yang dimaksud dengan min ladunna adalah min indina, dari sisi kami. Dan disebutkan oleh Imam Bukhari, juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa ini adalah Nabi Muhammad, Nabi, yaitu tidak diberikan wahyu kecuali kepada Nabi, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma fa'altu an amri, dan aku tidak mengerjakan itu dari perintahku, yaitu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diwahyukan wahyu kecuali kepada seorang Nabi. Oleh sebab itulah Nabi Khadir alaihi salam pernah berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, Allah mengajarkanku sebuah ilmu yang tidak diajarkan kepada engkau wahai Musa alaihi salam, dan Allah mengajarkanmu sebuah ilmu yang tidak diajarkan kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada setiap orang beda-beda ilmunya masing-masing. Adapun ilmu laduni yang dimaksud, apabila seseorang masuk ke dalam kamar, kemudian dia berzikir, akhirnya dia mendapatkan pembukaan dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada satu ayat, satu hadis yang menunjukkan akan hal ini. Sampai sebagian orang mengatakan bahwasanya ada qalbuku diberikan riwayat oleh Rabbku. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan riwayat kepada qalbunya. Ini adalah perkara yang menyimpang. Ilmu didapatkan dengan belajar ilmu agama, bukan dengan cara yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam. Baik. Nahnu musinnun, fakaifa natlubul ilm fi akhir umrina. Barakallahu fikum.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل في الإسلام متأخرا، سبقه شباب إلى الإسلام، ومع ذلك عمر بن الخطاب سبقهم إلى حسن الإسلام وهو كبير. إذا كان المحرك الذي هو القلب قويا وأنت كبير في السن تستطيع أن تطلب العلم. اطلب العلم سيما أنت مسن، بمعنى أظنك متقاعدا متفرغا، إذن إلزم المساجد التي فيها علماء السنة، تعلم على أيديهم وسترى الفتح من الله. العلم يا إخواني قطر، العلم قطر، قطرة وقطرة 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 يصبح بحرا بإذن الله. Pertanyaannya, apakah kami yang berumur ini masih bisa mengejar ketertinggalan? Mohon bagikan tipsnya. Jawabannya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam dalam keadaan sudah berumur. Maka ini akhirnya tidak menghalangi beliau menjadi orang yang paling mulia, salah satu manusia paling mulia di dalam agama Islam. Oleh karena itu, apabila ada yang menggerakkan, yaitu kalbu kita, menggerakkan untuk menimba ilmu agama, maka seseorang akan semangat di dalam menimba ilmu agama. Teruslah melazimi majlis-majlis ilmu, karena ilmu itu bagaikan rintik-rintik hujan. Apabila rintik-rintik itu terkumpul, maka dia akan menjadi lautan. Begitulah ilmu. Dia awalnya titik saja, kemudian akhirnya menjadi lautan ilmu. Ini adalah pertanyaan yang terakhir karena waktu sudah habis. Yang ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli nabiyina Muhammad wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aqsim lana min khashyatik ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما يبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجمع قلوبنا على الحق واهدنا إليه، ووفقنا للعلم النافع والعمل الصالح إلى أن نلقاك وأنت راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kemudian Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina. Ya Allah, berikanlah kita nikmat pada pandangan kita, pada pendengaran kita. Yang kemudian ya Allah, berikanlah kepada kita nikmat di dalam kehidupan kita. Ya Allah, jadikanlah kita bertemu dengan Engkau dalam keadaan Engkau ridha kepada kita. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.